गाइस व्हाट्सअप फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनिमल मूवमेंट्स के बारे में या बर्ड्स मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, एनिमल्स का अपना मूवमेंट होता है। कुछ एनिमल्स चलते हैं, कुछ एनिमल्स दौड़ते हैं, कुछ एनिमल्स उड़ते हैं, कुछ एनिमल्स रेंगते हैं और कुछ एनिमल्स फ्रेंड्स होप करते हैं। होप मीन्स उछल उछल कर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में इन सारे एनिमल मूवमेंट्स के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं उन वर्ड्स को। एलिफेंट एम्बल्स, एलिफेंट एम्बल्स। हॉर्स गैलप्स, हॉर्स गैलप्स। लैम्ब फ्रिस्क्स, लैम्ब फ्रिस्क्स। लॉयन प्रॉल्स, लॉयन प्रॉल्स। मंकी क्लाइम्स, monkey climbs. Birds fly, bird flies. Bear lumbers, bear lumbers. Bull runs, bull runs. Dog runs, dog runs. Cat steals, cat steals. Cock struts, cock struts. Cow wanders, cow wanders. Crow flits, crow flits. Sparrow flits, sparrow flits. Deer bounds, deer bounds. Hound bounds, hound bounds. Donkey trots, donkey trots. Pig trots, pig trots. Eagle swoops, eagle sweeps. Mouse scampers, mouse scampers. Owl flits, owl flits. Rabbit leaps, rabbit leaps. Wolf flops, wolf flops. And my dear friends, a person walks, a person strolls, a person paces, a person strides, a person hobbles, a person staggers, etc. तो फ्रेंड्स, देखा आपने इंग्लिश में कितनी ही ज़्यादा वोकेबलरी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इन वोकेबलरी को यूज़ कीजिए और इनका आनंद लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।